नमस्कार वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जन्ममामु पृष्ठार गपटिए आज गप स्वावलंबन। गोटे ग्राम राम शर्मा और सोमगुप्त नामक दुई मित्र रोते। दुहें गरीब थिले। दिने से निष्पत्ति नेले जे ग्राम छाड़ी अन्यत्र जाई प्रचुर धन रोजगार करिवे। ता परदिन सकाळु से यात्रा आरंभ कले। बहु बाट चलिबा परे दुहें खूब क्लांत होई पड़िले। दुहें जड़े मुनि आश्रम पाखे थका हो बसी पड़े। मुनि सेमानंकर सब कथा शुणा पर बुझाइले, पुत्र मु खूब प्रचेष्टा करी अनेक विद्या हासिल करिछि। तुम दुहिंक मध्यरु जड़े ब्राह्मण मानकर धन प्रति मोह रहिबा उचित नुहे। तांकर जन्मज्ञान अर्जन करी लोकमानकु वितरण करी यश प्राप्ति कले सार्थक होइथाए। अन्य जड़े वैश्य अटे। से मो पाखे रही व्यवसायर रहस्य शिक्षा करिपारे ओ धन उपार्जन करिपारे। प्रकृत वैश्य धन अर्जन नुहे, जनतांकर सेवा करिबा कथा। मुनिंग परामर्श अनुसार दुई मित्र सेठारे 3 वर्ष काल रही विद्याभ्यास कले। राम शर्मा अनेक शास्त्र पांडित्य हासिल कले। सोमगुप्त बेपारर रहस्य शिखिगले। निजर शास्त्र ज्ञान बल राम शर्मा राजदरबार पंडित पदरे नियुक्ति पाइले। सोमगुप्त व्यापार रे खूब उन्नति कले। 4-5 वर्ष दुहिंकर अवस्था स्वच्छल होइगला। अनेक वर्ष बीतीगला। राम शर्मा गोटे पुत्र संतानर जनक हेले। से तार नाम रखिले कृष्ण शर्मा। किंतु राम शर्मा निज पुत्र पई चिंतित थिले। से अत्यंत चपल थिला। पाठ पढ़ारे आदौ आग्रह नथिला। खेलकूदरे सब समय बर्बाद करुथिला। राम शर्मा निज पुत्र को तांको परि योग्य करने को अनेक चेष्टा करुथिले, किंतु तांकर सब प्रचेष्टा व्यर्थ हेला। एही समय एक विचित्र घटना घटिला। राम शर्मा दिने तांको विद्यार्थी मानकु केतेक श्लोक बुझाउथिले। से श्लोक गुड़िक कठिन थिला। से अनेक थर बुझाइले भी विद्यार्थी माने बुझी पारु नथिले। शेषरे राम शर्मा क्लांत होई विश्राम नेबाकु घर भीतर को चली गले। निज पिता को विद्यार्थी को परिश्रम करी पढ़ाउथिबा कृष्ण शर्मा देखुथिला। पिता घर भीतर को चली जिबा परे से निजे राम शर्मा आसन रे बसी पड़ी पढ़ाइबाकु लागिला। आश्चर्यर कथा, राम शर्मा बुझाइबा द्वारा जो श्लोक छात्र माने बुझी पारु नथिले कृष्ण शर्मा बुझाइबारु से माने सहजरे बुझीगले। भीतर थाई राम शर्मा ए दृश्य देखि चकित होई गले। से भाविले तांको पुत्र मूर्ख नुहे, तार उत्तम स्मरण शक्ति अछि। विद्याभ्यास कले से बड़ बड़ शास्त्रर ज्ञान को खूब सहजरे प्राप्ति करि परिबो। राम शर्मा जेतेबेले कृष्ण शर्मा को यह कहिले, से तांको प्रश्न कला, विद्याभ्यास काहेकि करा जाए? लोकंक ठारु सम्मान प्राप्ति और धन अर्जन निमंते विद्या नितांत आवश्यक अटे। राम शर्मा उत्तर देले, लोक माने एबे भी मते सम्मान करुछंती, कारण मु जणे महापंडितंक पुत्र। मु ब्राह्मण जातिर होइथिबारु सम्मान प्राप्त करुछि। एथि सहित मु जणे धनवान पितार संतान। मोर धन अर्जन करिबार आवश्यक कौन? कृष्ण शर्मा विपरीत उत्तर देला। निज पुत्र मनरु एपरी धारणा किपरि दूर हेबो एही चिंतारे घारी हेउथिबा बेले राम शर्मा निकटरे तांक मित्र सोमगुप्त पहुँचिले। दुहें कथाभाषा हेबा परे जानि पारिले जे सोमगुप्तंकर पुत्र वसुगुप्त मध्य सेही चिंताधारारे विश्वास करे। तार पिता ताकु सठिक मार्गरे आनिबाकु चेष्टा कले। से उत्तर दिए, मु जणे धनिकर पुत्र, मोर धन अर्जनर आवश्यकता नहीं। दुई मित्र विचार आलोचना करी एक योजना प्रस्तुत कले। ସେହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ सोमगुप्त वसुगुप्तଙ୍କୁ राम शर्मा घरे छाड़ी निज पत्नी सहित व्यापार कामरे नगर बाहरକୁ चलीगले। जीवा समय पुत्रर सेवा करने 2 जण नौकर छाड़ीगले। कृष्ण शर्मा और वसुगुप्त मध्य निबिड़ बंधुता स्थापित है। 2 मास बीतीगला। राम शर्मा दिने वसुगुप्त को डकाई कहले, तुम्हा पिता धन मगाई पठाई, तुमे निज घर बिक्री करी ताको पाखକୁ अर्थ पठाई दियो। किंतु वसुगुप्त तांको कथा गुरुत्व देला नहीं। गोटे मास बीतीगला। दिने राम शर्मा घरे जड़े लोक आसी खबर देला, सोमगुप्त जहाज बुड़ीगला। मु बड़ कष्ट कूल को आनी।
କିନ୍ତୁ ସେ ଜୀବିତ ରହିଲେ ନାହିଁ। ଏହି ଖବର ଶୁଣି ବସୁଗୁପ୍ତ କ୍ରନ୍ଦନ ଆରମ୍ଭ କଲା। ରାମ ଶର୍ମା ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ମୁଁ ତୁମ ପିତାଙ୍କ ପରି ଜଣେ ବଡ଼ ବ୍ୟାପାରୀ ନୁହେଁ। ତୁମର ଭାର ବହନ କରିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବସୁଗୁପ୍ତ କ୍ରୋଧରେ ରାମ ଶର୍ମାଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ରହିବା ପାଇଁ କେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ କି ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡେ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ନିଜ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ପୁଣି ରାମ ଶର୍ମାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ରାମ ଶର୍ମା ବସୁଗୁପ୍ତକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଏହା ବି ଜଣାଇ ଦେଲେ ଯେ ଏହା ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଏହି କଥା ଶୁଣି କୃଷ୍ଣ ଶର୍ମା ମନରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧଜାତ ହେଲା। ସେ ତାର ପିତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ଆପଣ ନିଜର ମିତ୍ରର ପୁତ୍ରକୁ ଏତିକି ମାତ୍ର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ରାମ ଶର୍ମା କହିଲେ, ସୋମଗୁପ୍ତ ମୋର ମିତ୍ର। ସେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଅବଶ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବସୁଗୁପ୍ତ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ବସୁଗୁପ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କେହି ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋର ମିତ୍ର। ମୋ ମିତ୍ରକୁ କ'ଣ ଏଇ ଘରେ ଆଦର ମିଳିବ ନାହିଁ? କୃଷ୍ଣ ଶର୍ମା ପଚାରିଲା, ତୁମର କ'ଣ ବଡ଼ପଣ ଅଛି? ରାମ ଶର୍ମା ବିଖାତିର କରି ପଚାରିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ହେତୁ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପରି ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ମୁଁ ମହାପଣ୍ଡିତ ରାମ ଶର୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଏହା କ'ଣ ମୋର ବଡ଼ପଣ ନୁହେଁ? କୃଷ୍ଣ ଶର୍ମା ପୁଣି ପଚାରିଲେ। ରାମ ଶର୍ମା ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବସୁଗୁପ୍ତର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନୌକର ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 2 ଦିନ ପାଇଁ ବସୁଗୁପ୍ତଙ୍କର ସେବା କରାଇ ନିଅ। କୃଷ୍ଣ ଶର୍ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଲୋକମାନେ ବସୁଗୁପ୍ତର ସେବା ଖୁବ୍ ଯତ୍ନର ସହିତ କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏବେ ସେମାନେ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହି ବିନା ପଇସାରେ ସେବା କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାଇଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତର ଶୁଣି କୃଷ୍ଣ ଶର୍ମା ବିସ୍ମିତ ହେଲା ଓ ତାର ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯାଇ ସବୁ କଥା ଜଣାଇଲା। ରାମ ଶର୍ମା ସ୍ମିତ ହସି କହିଲେ, ସେମାନେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ବସୁଗୁପ୍ତର ନିଜର କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ। ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ସେ ପିତାଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟାରେ ଥିଲା, ପିତାଙ୍କ ଧନର ପ୍ରଭାବ ତା ଉପରେ ଥିଲା। ସେହି ଧନ ସରିଯିବା ପରେ ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହୋଇଗଲା। ମୋର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି। ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ମୋର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ। ସେହି ସମ୍ପତ୍ତି ଯଦି ତୁମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେବ, ତେବେ ତୁମର ବି ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହେବ। ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ, ତାହା ତାର ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱାବଲମ୍ବନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ମିତ୍ରକୁ ଯେପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲେ, ମୁଁ ମୋ ମିତ୍ରକୁ ସେପରି କିଛି ପାରୁନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ଶର୍ମା ପିତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି କହିଲା, ତୁମେ ଓ ତୁମର ମିତ୍ର ଗୁରୁକୁଳକୁ ଯାଇ ବିଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ କର। ଏପରି କହି ରାମ ଶର୍ମା ନିଜ ବିଦ୍ୟାଭ୍ୟାସର ବିବରଣୀ ଦେଇ ସେହି ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମର ପରିଚୟ ଦେଲେ। କୃଷ୍ଣ ଶର୍ମା ଓ ବସୁଗୁପ୍ତ ସେଠାରେ 2 ବର୍ଷ ବିଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ କରି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ବସୁଗୁପ୍ତର ପିତା କେବଳ ଜୀବିତ ଥିଲେ ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି 2 ଗୁଣ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ମିତ୍ର ଗୁରୁକୁଳରୁ ଫେରି ଏପରି ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା ଦେଖି ପ୍ରଥମେ ବିସ୍ମିତ ହେଲେ ଓ ଆନନ୍ଦିତ ବି। ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ, ଉଭୟଙ୍କର ପିତା ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ଉପାୟ କରିଥିବା ଜାଣିପାରିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଏପରି ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିଥିବା ହେତୁ ଉଭୟ ଖୁସି ହେଲେ। ଶେଷରେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ରାମ ଶର୍ମା ଓ ସୋମଗୁପ୍ତ ଉଭୟ ଏହିପରି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି।